अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 8 हलाकतें। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6432 हो गई, जबकि 24 घंटों के दौरान 532 नए केसेस रिपोर्ट। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्दिस्तान में आम इंतखाबात की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्दिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर को कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन। इमरान खान कहते हैं तैयब उर्दवान का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि मैं जेल जाऊँ। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की मईशत के साथ भी बल्दिया फैक्ट्री जैसा हादसा होने वाला है। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का कहना है शहबाज शरीफ से इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। पार्क लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हेर्श एंड कंपनी रेफरेंस में अदालत का बड़ा फैसला। आसिफ जरदारी पर 3 करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के लिए छलावा बन गया। गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी गई। सूबे सिंध के अलावा मुल्क भर में मिडिल स्कूल खुल गए। दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमातों के लिए स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के ताज़ा तरीन अंदाजे के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस रुका नहीं, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हैकर्स के एक ग्रुप ने कनाडा में 38 पुलिस एजेंसी की हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि लीक होने वाली मालूमात हसास नौयत की नहीं है। कोरोना वायरस के सबब टोरंटो के 2022 के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी ताखीर का शिकार होने का खदशा। सिटी क्लर्क ने इशारा दे दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,663 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,18,24,908 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,74,155 हो गईं। लबनान में हिजबुल्लाह के असले के गोदाम में जोरदार धमाके। मुतादिद इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियां मलबे तले दबी हैं। हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चीनी सदर कहते हैं हम वबा को हर हाल में शिकस्त देकर दम लेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6432 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6432 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 8 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद वबा से मरने वालों की तादाद 6432 तक पहुंच गई। NCOC का कहना है कि 24 घंटे में मुल्क में 532 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7070 है। मुल्क भर में कोरोना के 2,93,916 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 3,07,418 मुसद्दिका कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 37,744 कोरोना टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना के 880 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना के 107 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गिलगित बल्दिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्दिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब गिलगित बल्दिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर बरोज इतवार को होंगे। गिलगित बल्दिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हो गई थी और इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई
کو انتخابی شیڈول جاری کیا تھا، جس کے تحت 18 اگست کو پولنگ ڈے مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم نون لیگ کے رکن کی جانب سے انتخابی شیڈول کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کو جاری انتخابی شیڈول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترکوں کی غیر متزلزل حمایت کشمیریوں کے لیے باعث تقویت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترکوں کی غیر متزلزل حمایت کشمیریوں کے لیے باعث تقویت ہے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں ترک صدر کو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر ترک صدر کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ترکوں کی غیر متزلزل حمایت کشمیریوں کے لیے باعث تقویت ہے۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ترک صدر نے جنرل اسمبلی کے خطاب میں ایک بار پھر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی۔ یاد رہے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اب بھی ایک اہم تنازع ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے امن کا انحصار تنازع کشمیر کے حل پر ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے عوام کو سہانے خواب دکھائے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا وہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ میں جیل جاؤں، جبکہ یہ لوگ مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ملکی معیشت کے ساتھ بھی بلدیہ فیکٹری جیسا حادثہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سے 22 کروڑ عوام مایوس ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے عوام کو سہانے خواب دکھائے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا وہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی فورن اکاؤنٹس کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ چینی آٹا اور ادویات اسکینڈلز کا کیا ہوا؟ چینی اسکینڈل کے ملزمان عمران خان اور عثمان بزدار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا بے بنیاد کیس بنایا گیا، جبکہ علیمہ باجی کی بیرون ملک جائیداد پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت نے دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، جبکہ علیمہ باجی اور عمران نیازی نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ دل دکھا ہوا ہے کہ اس طرح 2-2.5 سال ہمیں انہوں نے ہمارے مسلم لیگ کے نون کے چہرے کو کس طرح بلیکن کرنے کی کوشش کی اس پی ٹی آئی اور ان کے ٹولے نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں جس کے لیے میں نے آج کو میں نے یہاں پر زحمت دی تھی۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ہم میاں نواز شریف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی صحت آپریشن کی متقاضی ہے، لیکن جب تک کرونا ہے نواز شریف کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کا امیون سسٹم کمزور ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ صحافی نے پوچھا کہ پارلیمانی رہنماؤں کی آرمی چیف سے ملاقات پر کیا کہیں گی، جس پر مریم نواز نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات اسلام آباد میں نہیں بلکہ پنڈی میں ہوئی، لیکن نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ مریم نواز نے کہا کہ اشتہاری کی درخواست پر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا۔ اشتہاری جس تھانے کی حدود کا ملزم تھا، اسی تھانے کی حدود میں عدالت میں پیش ہوتا تھا۔ اس سے قبل مریم نواز نے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، ایسے کئی آئے اور کئی گئے۔ مریم نواز نے شہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے قوم کی خدمات کے لیے بے غرض اور انتھک محنت کی۔ شہباز شریف نے سیاسی اور ذاتی انتقام کے باوجود بھائی سے بلا خوف وفاداری نبھائی اور میرے لیے دوسرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने LOC पर देवा सेक्टर पर शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक रवां साल भारत ने 2333 बार सीज फायर खिलाफ वर्जियां की। एहतसाब अदालत ने 3 करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी को बरी करने की दरखास्तें खारिज करते हुए फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्क लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हेड्ज एंड कंपनी रेफरेंस में अदालत का बड़ा फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करके बरी करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंस में बरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी ने तीनों रेफरेंस में बरी करने की दरखास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। याद रहे, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत शरीक मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म 9 सितंबर को मौखर की गई थी। गुज्जरपुरा मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मलही लाहौर पुलिस के लिए छलावा बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। गुज्जरपुरा मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मलही लाहौर पुलिस के लिए छलावा बन गया। IG पंजाब ने गुज्जरपुरा मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मलही की गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी। हर शहर में 1 पुलिस की गाड़ी, 1 ASI और 4 कांस्टेबल्स 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद होंगे। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमों के मुसलसल छापे और मुल्जिम के 7 मुख्तलिफ हुलियों पर मुश्तमिल खाके भी कारगर साबित न हो सके। तफ्तीशी टीमों के जराये के मुताबिक कोरोना से बचाव का मास्क मुल्जिम की गिरफ्तारी में रुकावट बन गया। मास्क के पीछे छुपे मुल्जिम को तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। इधर शरीक मुल्जिम शफकत की निशानदही पर छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद सूबा सिंध के अलावा मुल्क भर में मिडिल स्कूल आज से खुल गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद सूबा सिंध के अलावा मुल्क भर में मिडिल स्कूल आज से खुल गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद मुल्क भर में दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमातों के लिए आज से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गयी। सिंध हुकूमत ने मिडिल स्कूल खोलने से मुतालिक फैसले को 28 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध हुकूमत के फैसले के तहत तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 28 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात के लिए स्कूल्स खोलने के पाबंद होंगे। ख्याल रहे 15 सितंबर को मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस 6 माह से बंद तालीमी इदारे खोले गए थे। हुकूमत ने 15 सितंबर से पहले मरहले में एहतियाती तदबीर के साथ सानवी और आला सानवी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।